Bonjour tout le monde, pour communiquer en français, le 5e année primaire, la lecture, règles de vie en classe. Donc la lecture, on a le texte, les questions, متعلقين به الصفحة 60 60. Donc on va commencer. J'observe et je découvre. يعني لاحظ واكتشف. يعني عندنا دي كيسيون هنا. يعني ألاحظ واكتشف قبل ما تقرأ النص وما يتعلق به نجاوب على لي كيسيون. Donc la question numéro 1, de quoi parle le texte? Donc de quoi parle le texte? يعني عن ماذا يتحدث النص. C'est ça. Donc هنا عندنا règle de vie en classe. عندنا une fiche, la vie dans la classe. Donc le texte parle sur les règles de vie en classe. يعني يتحدث عن قواعد الحياة في القسم. Donc la question numéro 1. Donc elle parle des règles de vie en classe. C'est ça. La deuxième question, سؤال ثاني. De combien de parties est-il constitué? يعني كم من جزء يتكون. Donc le texte est constitué de deux parties. On a la première partie pour obtenir et conserver la clé de la politesse et la deuxième partie pour obtenir et conserver la clé du respect. Donc la première partie هي هذه ou la deuxième partie هي هذه. Donc le texte est constitué de deux parties. Deuxième question. Donc elle constitue de deux يعني جوج ديال الأجزاء اثنان الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول كيتكلم على لا بوليتيس الأدب والجزء الثاني كيتكلم على لو ريسبيك يعني الاحترام. La question numéro 3. De quoi parle la première partie et de quoi parle la deuxième partie? عن ماذا يتحدث أو تتحدث الجزء الأول وعن ماذا يتحدث الجزء الثاني. C'est ça. Donc الجزء الأول كيتحدث على obtenir et conserver la clé de la politesse. كيتكلمنا على la politesse الأدب. والجزء الثاني pour obtenir et conserver la clé du respect كيتكلمنا على الاحترام. C'est ça. Donc troisième question. Donc la première partie. La première partie parle des règles de la politesse. يعني قواعد الأدب. Et la deuxième partie parle donc on parle des règles de la politesse, parle des règles des respect. هنا الأدب هنا يعني الاحترام. Quatrième question. De quoi parle le contenu de l'encadré? يعني عن ماذا يتكلم يعني المحتوى يعني هذا المحتوى هذا عن ماذا يتكلم. Il parle de la vie dans la classe. Il parle de vie dans la classe. يعني هادو كيتكلمنا عن الحياة داخل القسم. Donc quatrième question. Donc elle parle de vie
dans la classe. C'est ça. Cinquième question sur Al-Khamis. De combien de règles ou bien de règles est-il composé؟ يعني كم من قاعدة كيتكون هذا لو كونتوني هذا المحتوى هذا. donc كم من قاعدة. donc 1 2 3 4 5 6 7. donc il y a 7 règles. 7 ديال القواعد. donc elle compose ou bien cinquième question. donc elle compose de 7 règles. Très bien. On passe maintenant à je comprends. يعني أفهموا. وقبل ما نجاوبوا على لي كيسيون هادو كنقرا النص. دوك كنقرا النص ونشرحوا بالعربية. Règle de vie en classe. Pour obtenir et conserver يعني قواعد الحياة القسم. Pour obtenir et conserver la clé de la politesse. باش تحصل وتحتفظ بواحد المفاتيح الأدب. Parler agréablement يعني باحترام يعني كتكلم بأدب. Utiliser un bon ancien les mots et expressions يعني كتستعمل الكلمات يعني والتعابير الجيدة. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, pardon. هاد الكلمات هادو كتستعمل الأدب المفاتيح الأدب. Attends ton tour pour parler يعني انتظر يعني دورك حتى تتكلم. Sois poli كن مهذب. En classe في القسم en récréation في الاستراحة. à la cantine في المنتزه أو في. Pour obtenir et conserver la clé de respect يعني باش تحصل وتحتفظ بواحد المفاتيح الاحترام. respect tes camarades de classe يعني احترم أصدقائك في القسم. évite de toucher aux affaires des autres يعني تجنب اللمس في الأشياء الآخرين. et un bon comportement كون يعني في واحد السلوك جيد. travaille sérieusement اشتغل بجد. vie à la propreté de la classe احترم نظافة القسم. met les déchets dans la poubelle يعني ضع الأزبال في البوبيل قمامة. دونك هنا عندنا لي كيسيون متعلقين بالنص. كيسيون نيميرو 1. de quel document s'agit-il؟ de quel document s'agit-il يعني شنو هاد الوثيقة اللي مقدمة لينا. دونك il s'agit de quoi؟ il s'agit des règles de vie en classe يعني كتقدم لنا هاد الدوكيمون des règles de vie en classe. donc la question numéro 1. il s'agit des règles de vie en classe. La deuxième question. À qui ce document est-il adressé يعني هاد الدوكيمون نبان كنوجهوها ولا نبان كنرسلوها. est-il adressé. donc la deuxième. donc elle est adressée aux élèves يعني كنرسلوها للتلاميذ. aux élèves. Troisième question. Que contient ce document؟ ماذا تحتوي هذا الدوكيمون؟ que contient. donc شنو كتحتوي على les règles. donc elle contient des règles قواعد. Quatrième question.
Que doit-on faire pour obtenir et conserver la clé de la politesse؟ شنو يمكن لنا نعملو باش نحتفظوا ونحترموا قواعد الأدب؟ دونك إذا لاحظتوا معايا قواعد الأدب هما هادو، سي سا. دونك هنا كاتريام كيسيون. دونك باش شنو يمكن لنا نعملو؟ il faut de quoi? Il faut bien parler. Il faut bien parler. يجب عليك التكلم جيدا. Ou bien il faut bien choisir. Il faut bien choisir ces mots. Il faut attendre. Il faut attendre son tour pour prendre la parole. Bien aussi, il faut être poli. Il faut être مهذب أو مهذبة. دونك هاد الأساليب هادو هما كندخل عليهم il faut parle agréablement, il faut bien parler. دونك كنبدل شوية وكنعطي يعني ما يجب عليك فعله. كذلك la question numéro 5. Que doit-on faire pour obtenir et conserver la clé du respect؟ شنو يمكن لك تعمل وتحصل على يعني المفاتيح الاحترام؟ دونك يمكن لك تستعمل هاد القواعد هادو. Respecter tes camarades de classe et un bon comportement, travaille sérieusement, vit la propriété de la classe. Donc 5e question. Donc il faut respecter. Il faut respecter ses camarades. Il faut éviter يعني تجنب de toucher تجنب لمس de toucher aux affaires اللوازم أو شؤون الآخرين des autres. Ou bien il faut travailler sérieusement. يعني يجب عليك العمل بجد. Il faut veiller. Il faut veiller à la نظافة القسم. C'est ça. Donc on passe à la 6e question. Quel est le type de ce texte؟ يعني ما هي نوعيات النص. Donc 6e question. كيقول لك هنا justifie la réponse يعني علل جوابك. Donc 6e question. Donc le type de ce texte يعني نوعيات أو نوع هذا النص. C'est un texte injonctif. هذا c'est un texte injonctif. كيقول لك justifie votre réponse يعني علل جوابك. كتقولوا بأنه كيعطينا دي كونساي. إلا لاحظتوا هنايا يعني كيعطينا دي كونساي ou bien des consignes يعني نصائح والتعليمات. دونك ملي كيكون تكست انجكتيف كيكون كيعطينا دي كونساي دي كونساي ou bien des ordres يعني اوامر او bien des interdictions او النهي كينهينا. دونك هنايا كيعطينا دي كونساي ou bien des consignes
يعني تعليمات أو نصائح. Donc justifie votre réponse. C'est un texte donne يعني كيعطينا des conseils هي النصائح، ou bien donne des consignes يعني التعليمات، ou bien donne des ordres كيعطينا أوامر، ou bien donne des interdictions كيعطينا النواهي اللي منهيين. C'est ça. Maintenant on passe à la dernière partie. Je réagis au texte. Que penses-tu de l'importance des respects des règles de la classe؟ يعني هنايا كيقول لك يعني شنو هو الرأي ديالك في الاحترام القواعد القسم. Deuxième question, passe première question بعدا. Donc هنا je réagis au texte. Donc واحد. Donc je m'engage يعني الرأي ديالك je m'engage à tout faire ما يمكن فعله pour respecter يعني احترام ces règles، يمكن احترام ces règles يعني هذه القواعد، et assumer la responsabilité يعني المسؤولية، la responsabilité des règles de vie en classe يعني قواعد الحياة في القسم. Une deuxième question. Que pourras-tu dire aux élèves qui ne respectent pas quelques règles de vie en classe؟ يعني شنو يمكن لك تقول للتلاميذ اللي ما كيحترموش قواعد الحياة في القسم؟ Donc deuxième question. هادو أمثلة يعني اللي كنعطيكم أنا. Par exemple, il faut éviter de jeter يعني وضع de jeter des papiers يعني الأوراق des papiers dans la classe في القسم. Il faut respecter يجب عليك احترام الأستاذ le professeur etc. يعني ثالثا propose d'autres règles de vie en classe à tes camarades يعني اقترح قواعد أخرى لحياة القسم لأصدقائك. Donc هنايا نعطيكم بعض الأمثلة. Donc troisième question. Par exemple, il faut dire la vérité يعني قول الحقيقة. Il faut lever par exemple il faut lever le doigt يعني رفع اليدين pour prendre la parole يعني ينفع الأصبع باش تاخذ الكلمة ديالك. il faut respecter يجب عليك احترام يعني الصمت و لو كالم يعني الهدوء لو كالم دون لا كلاس ou bien en classe يعني احترام الصمت والهدوء داخل القسم.
Donc jusqu'à maintenant, on va terminer cette séance de la lecture et merci beaucoup.